देखो सांग मैंने काली जाइए मेडिकल आज भी मेडिकल जाइए देखो केते सारा मेडिसिन भी लिखिदे बहुत सारा मेडिसिन भी लिखिदे मेडिसिन तो खाऊँ देह जमा भल रोनी मैंने 2 दिन हम खाली मेडिकल डेउची देखो कौन कह आज दिन सारा काली सेमती मेडिकल जाइए बहुत टायर्ड थी। हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग देखिपे देह 8 दिन है भल होनी ठंडा ज्वर तादर ब्लड पड़ुचे आज नहीं जाऊे हॉस्पिटल देखुन ता हालत केमती कौन है तुम कहीदेला जाओ मत विरक्त करो कह दियो नहीं मु कहि परिबी जानवा दरकार ना हम सब कुछ शेयर कर तो जाओ हम फ्रेंड्स मन कह दियो तुम गल भल लगुनि कहूँ देह भल तू जाओ ठू छिड़ाउनी मु कहि परिबी तुम शेयर करबो ना हम सब्सक्राइबर फैमिली में नहीं मु कुछ कहि परिबी कह दियो नहीं मु कहि परिबी सांग माने लाज करछे कहूनी आ त देह भल नहीं देखि परथिबो देखा जाऊ त मुहटा छुटी जाइए जाऊँ हॉस्पिटल आउ कौन सब हो कंटिन्यू देखु सब डेली शेयर कर लाइफ स्टाइल आसतु जा बाहर गलु ए जा कह ठंडा ज्वर को चाहला टे इच्छा पीवाई चा पी गेट नंबर 2 रे आमे एंट्री करू फाइनाली टिकेट हो गला अभी जाऊँ डॉक्टर को देखा फाइनाली डॉक्टर ठार आम लिखी नि प्रेस्क्रिप्शन फाइनाली आम दीज जाइलु मेडिकल मेडिकल रे सकाळ गलु 7टारे आसिक एबे पहुँचुचु एबे टाइम 4टा पर हो गला देखिपे आम दीज हालत केमी दीज पूरा सुखी जाइए पूरा पूरा दिन गोटे दिन पड़ेगा आसिक घरे पहुँचलु आ ठीक अच्छे आज दिन बहुत दुखरे गला आज वीडियोटा केमी कौन लगिला लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करदेवे। फाइनाली आम दीज जाइलु मेडिकल मेडिकल रे सकाळ गलु 7टारे आसिक एबे पहुँचुचु एबे टाइम 4टा पर हो गला
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ 2 ଜଣ ହାଲତ କେମିତି 2 ଜଣ ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଛୁ ପୁରା ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ପଳେଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲି ଯାଇଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲ, ଆଜି ବି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ମେଡ଼ିସିନ ବି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ମେଡ଼ିସିନ ବି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ମେଡ଼ିସିନ ତ ଖାଉଛି, ଦେହ ଜମା ଭଲ ରହୁନି। ମାନେ 2 ଦିନ ହେବ ଖାଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଡେଉଁଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବି, ଆଜି ଦିନ ସାରା, କାଲି ସେମିତି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲି, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଥିଲି। ଆଜି ବି ସେମିତି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇକି ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ମାନେ ଏତେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛି। ମେଡ଼ିସିନ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର, ବଟ୍ ଆମେ କଲୁନି ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଏତେ ଦିନ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିକି ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ରହିଲୁନି, ପଳେଇଲୁ। ବେଶୀ କଥା କହିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଆଜି ଦିନ ସାରା ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହିକି କେମିତି ଶୁଖି ଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତା ମୁହଁ କେମିତି ଶୁଖିଗଲାଣି, ତାର ବ୍ଲଡ଼ ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି, ବ୍ଲଡ଼ ବାନ୍ତି ହେଉଛି। 6 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ସବୁଠାଇଁ ଦେଖାଉଛି, ଭଲ ହେଉନି। ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଣିଛୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି, ଭଲ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମାନେ କିଛି ରୋଗ ନାହିଁ, ଏମିତି ଟେନସନ୍ ଫେନସନ୍, ଏମିତି ଖାଇବା ପିଇବା ଟେବୁଲ୍ କରୁଛି, ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସେୟା କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖି ସାରିଲେଣି। କେମିତି ଦେଖାଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଯାଇଛି, ଜଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଦେହ ପୁରା ଶୁଖେଇ ସାରିଲାଣି। ସେପଟେ ବୋଉଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ଦେହ ଖରାପ, ସିଆଡ଼େ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର, ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ବହୁତ ଏଇନା ଦୁଃଖର ଦିନ ଚାଲିଛି ଆମର, କ'ଣ କରିବା।